शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम समस्त देवता माने आगे विचार करे विचार करी माँ कले कौन कले सर्वे होइले एक मुख सर्वे होइले एक मुख डाकिले नारायण रख डाकिले नारायण रख कहले आमे प्रभु को चिंता करिबा। अच्छा वर्तमान नारायण को डाकिले तो नारायण हमर किछि करि पारबेनी काहे ना आशीर्वाद करिछंती ब्रह्मा। हां तेणु तारकासुर को आशीर्वाद देइछंती ब्रह्मा तेणु तांको निकट को जिबा। समस्त देवता माने चिंता कले ब्रह्मलोकवासी बोलंते वेदपति ब्रह्मांकर बलरे बलिया ब्रह्मा को स्तव कले आमे समाधान पाए विचार करूछनी मनोबध कोन आगे भाबिले कोन कले ब्रह्मलोक वासी प्रभु प्रमोदरे रही किंतु एठी आमे देवता गण मल्लु कि बंचिलु आपणकर तो किछि जाय आसे नाही प्रभु आपण टिके हमकु चाहा टिके प्रभु हमकु चाहंतो हमर दुख टिके विनाश करंतु ये कथा आज्ञा चिंता करी जते बेले देवता माने आज्ञा ब्रह्मा को पुररे जाई उपस्थित होइछन। अच्छा ब्रह्मा आज्ञा बसी छथि वेदपति ब्रह्मा सम्मुखर आगे देवता माने उपस्थित ताले देवता माने को देखी स्रष्टा ब्रह्मा कौन आगे भाबुछन कुमार संभवम काव्य महाकवि कालिदास कालिदास देवता माने को देखी ब्रह्मा ब्रह्मदेव कौन भाबुछन तस्मात् विभृत ब्रह्मा परिमाण मुख श्रियम शब्द पदमानम प्रातर्दिति करे तस्मात् विभृत ब्रह्मा परिम्लान मुख श्रियाम कले मुख गुरा को आज्ञा अम्लान पड़ी जाए किमिति ना जिमिति आज्ञा ये काकर पड़िले पदम ऊपर जदि काकर पड़िबो पदम फूलटा झाउली जाए मौली जाई तेणु ये काकर फिटा राति रे पदम ऊपर काकर पड़िले जिमिति आज्ञा झाउली मौली जाए तो सेही भली देवता मानकर मुख गुड़ा का आज्ञा सरसाम सुप्त पद्मान कहले सुप्त पद्म परी ए मुख गुड़ा सब झाउली मौली जाई ये घटना हेछि कोन जानिबा उद्देश्य रे स्रष्टा ब्रह्मा आज्ञा आसिले कहले कथा कोन काहे कि मुख गुड़ा का विमर्श हेछि हां प्रभु हमको रक्षा करो प्रभु कौन तुमर असुविधा कौन घोर असुविधा प्रभु आम रही पारनु संसार रे ब्रह्मदेव आगे आविर्भाव है से स्रष्टा ब्रह्मदेव को लक्ष्य करी ये देवता मान आगे स्तव करुछथि कौन आज्ञा कहिले कुमार संभव काव्य महाकवि कालिदास करे नमस्ते मूर्तयत्रुभ्यं प्राक सृष्टि केवल आत्मयन् गुणत्रय विभागाय पश्चाद भेद मुक्ति करे नमस्ते मूर्तयत्रुभ्यं हे ब्रह्मदेव आपण को ये देवता मानकर शतकोटि प्रणाम 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 आपण ये जगत सृष्टि कले आ गोटे श्लोक बापा कुमार संभवम काव्य महाकवि कालिदास करे जगत जनि अजनित जगतंत निरंतक
অজনিত জগদন্ত নিরন্তক জগদাদি রণাদিষ্ট জগদীশ নিরীশ্বর कहले जगतटा को आपण सृष्टि कले किंतु जगत आपण को सृष्टि करे आपण स्वयं स्वयं को सृष्टि करी तेणु हे ब्रह्मदेव आपण के देवता मानकर अनंत कोटि प्रणाम 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 देवता तेणु देवता माने जत बेला आज्ञा स्वीकार करी ब्रह्मा आज्ञा आविर्भाव होइछन सेई समय वेदपति ब्रह्मा कहले कौन होइछि तम अरे तुम माने करो कौन असुविधा हे प्रभु काईकि मो ऊपर को आसे हे ब्रह्मदेव आमे आउ तारकासुर प्रभाव रु बंची परनु प्रभु तारकासुर जो कोप करिकि हमको माने को खटाउची ता पाद तले प्रभु अच्छा हमको रक्षा कर प्रभु हमको रक्षा कर प्रभु हमको रक्षा कर मोर सजान विद्वान मंडली माने मोर लक्ष्य करन कुमार संभव काव्य महाकवि कालिदास देवता माने गोटी गोटी की आज्ञा कही दउछंती काहार कोन असुविधा प्रत्येक देवता पाखे गोटाए लेखा श्लोक रे प्रत्येक देवता हाँ तेरे केउ देवता ताले प्रथम आज्ञा सब देवता माने कहिबी ताले केउ देवतांकर कोन असुविधा कहले सर्वाभि सर्वदा चंद्रस्य कोलार भिनि सेवते नातोते केवल रेखा मु हर श्रमणि कृता कहले सर्वाभि सर्वदा चंद्रस्य कहले प्रभु मोर कला है कमी मो बापा कौन हुए ना पूर्णिमा तिथि आज्ञा अमावास्या तिथि की कमी पुणी अमावास्या तिथि आज्ञा बढ़ पूर्णिमा तिथि पर्यंत किंतु ये तारकासुर मते कहूची तू सेमिति फुल लाइट हेकी रहिबु माने पूर्ण चंद्र हेकी रहिबु ये केमिति संभव कहिलो मोर कर्तव्य धर्म को मु भूली जीवी ना हे प्रभु भूलिबी प्रभु तेणु कहतु प्रभु ये केमिति संभव हेबो कहले ये हेई पारिबो ना 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 देवता आज्ञा कहिले कैसे ना चंद्र देवता कहिले एक बार चंद्र देवता कहिले तापरे के कहिबे कहले आज्ञा आउ कैसे के कहले उत्पाट्य मेरु शृंगानी खेउनानी हरितम सुरहि अक्रीड पर्वतस्तेन रचिता श्रेष्ठ वेशमसु कहले आज्ञा केउ देवता कहले आज्ञा मेरु पर्वत मेरु पर्वत मैं कहूची कहले केड़े बड़ पर्वत कहलो केड़े बड़ पहाड़ ये पहाड़टा को तारकासुर नहीं मोर सजन कला गोटाए खेल पड़िया ता राज्य टेकी नेकी पळै तेणु ता राज्य रे मते रखे खेल पड़िया करिकी खेलुची मत तो गोइठा मारिकी फुटबॉल करिकी मा अगिला भागी चाइले खेती की कोन आज्ञा आउ जने देवता कहिले कोन कालिदास कुमार संभवम काव्य कहले व्यावृतम गतिर उद्याने कुसुम सेय साध्व साथ नवार्त वायु तस्य पार्श्वे कोलार भिने सेवते कहले व्यावृतम गतिर उद्याने कहले मो गतिटा को मंथर करि देलानी हां प्रभु ये कहला एई परा प्रबल जावतीय डिफेक्ट आगो को नेबे तेणु गतिटा को पवन रे ए रुद्ध करिछि के कहला ये ए तारकासुर बोला मोर 1999 अक्टोबर 29 तारीख रे केमिति खंड प्रलय आत्या की पवन लो ये हुडुहुडी हां आउ फाइलिन हां सुपर फाइलिन केमिति सब आ कहले पवन बहुची हां एते जोर पवन को से आदेश देइची कहला ये जे एमिति तालपत्र बिछणा बुलाइले जेति की पवन हेबो सेति की पवन तमे बहिबो हुरसियार खबरदार अधिक पवन बहिबो जदि अधिक पवन बहिला कोन हेबो जानि छ कोन पुष्प वाटिका पुष्प वाटिकारु जदि गोटाए फूल कमिब ताहाले गुड़ाए खंडे दंड अछि तम पवन बेसी बहिबनी कि पुष्प झड़ीबनी तेणु कहले सबु कर्म धर्म को सब आमर भग्न करदेलानी ये तारकासुर चिंता करा देवता माने करे शून्य मंदिर विहार करे रूप रेख नाही जार शून्य मंदिर विहार रूप रेख नाही जार शून्य मंदिर विहार पाद
लोक चली ज्ञानी मरुछन्ति भारी चक्षु मठ करू वेद बिजुरे रोति खर शून्य मंदिर विहार रूप रेखा दर शून्य मंदिर विहार कर्म न लागई साधु संग कले पाई दीक्षा दानी काम धर्म भजन कर शून्य मंदिर विहार रूप रेखा दर शून्य मंदिर विहार सारे ब्रह्म अछि उदय अस्त नाही किछि कहे भीम रक्षित भजन काछर शून्य मंदिर विहार रूप रेखा नाही दर शून्य मंदिर विहार ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ମୋର ବିଚାର କରନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଆ ଶୁଣିଆ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଇଏ ତାରକାସୁର କବଳରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ଇଏ ପୁଅ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ତାରକାସୁର କବଳରୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ଯାକେ ବୁଝିଛୁ କହିଲୁ ସେ ବହେ ବୁଝିଲାଣି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ କହିଲେ କିଏ ସେ କିଏ କହିଲେ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଜାଣିଛ ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କହିବ କିଏ ଆସିକି ଏଠି ସମାଧାନ କରିବେ କିଏ ହେଗୁରାକ ହେଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ତାହେଲେ ବାପା କିଏ କହିଲେ ହାତ ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଈଶ ହୁଅସ୍ଥିର ଦେବ ଈଶ ହୁଅସ୍ଥିର ଦେବ ଈଶ ହୁଅସ୍ଥିର ଇହାଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାତା ବୋଲନ୍ତା ବିଧାତା ବିଧାତା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଧାତା ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଈଶ ହୁଅସ୍ଥିର ଈଶ ହୁଅସ୍ଥିର ଦେବ ଈଶ ହୁଅସ୍ଥିର ଆଉ ତପସ୍ୟାର ଲବ୍ଧବର ହୋଇ ନିମ୍ରାଳ ତପସ୍ୟାର ଲବ୍ଧବର ହୋଇ ନିମ୍ରାଳ ପ୍ରଦୀପ ତୈଳ ହୀନ ଚେତ ଲାଭେ ଅବସାନ ଆରେ ଚେତ ଲାଭେ ଅବସାନ ଚେତ ଲାଭେ ଅବସାନ ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଫୁତ୍କାରେ ସେ ତିମିରା ଛନ ସମ୍ଭବରେ ମିଳିଛି ଫଳ ସମ୍ଭବରେ ମିଳିଛି ଫଳ ସମ୍ଭବରେ ମିଳିଛି ଫଳ ସମ୍ଭବରେ ମିଳିଛି ଫଳ କାଳ ବଳଦ ଭିତରେ ଯାଏ ସମୂଳ ବାପା ଧାତା ବୋଲନ୍ତେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କହିଲେ ତମର ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ହୋ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କରୀ ଅଙ୍ଗ ନବ ପ୍ରସୂତ ନିରଙ୍କ ଜାତ ହେବ ଗୁଣ ପଡ଼େ ସମତ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଶଙ୍କରୀ ଅଙ୍ଗ ଶଙ୍କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କରୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଇଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତମ ଦୁଃଖଟା ଯିବ ହେ କହିଲେ ଏତେ ବାଟ ଗଲେ ଯାଇକି ଆମ ଦୁଃଖ ଯିବ କହିଲେ କେମିତି ନା ତସ୍ୟାତମା ଶୀତିକଣ୍ଠ ସିଅ ସେନାପତେ ମୁପତ୍ୟବହ କାଳିଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ତସ୍ୟାତମା ଶୀତିକଣ୍ଠ ସିଅ କହିଲେ ସେନାପତେ ମୁପତ୍ୟବହ କହିଲେ ହେ ଇଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଗରୁ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ଆସିବ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲେ ମହାନ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ହବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର
ସେ ହବ ତାପରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ ଯାଇ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତମର ଦୁଃଖ ଯିବ ନା। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କୁମାର ସମ୍ଭବ କିଏ ମୋହନ ରାଧା ହବ ନା ଝିଅ ନାଚିବ? ଓଲଟା ହେଇଯାଉ। 60 ମୋହନ ଝିଅ ହବ ନା ରାଧା? ଆରେ 60 ମୋହନ ଝିଅ ହବ। 60 ମୋହନ ରାଧା ହବ ନା ଝିଅ ନାଚିବ? ସେଇ କଥା ଓଲଟା କହୁଛ। 60 ମୋହନ ଝିଅ ହବ ନା ରାଧା ନାଚିବ? ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ରେ? ଏଇଟା କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ସତରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ? ଇଏ ହେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସତୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଯୋଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଯୋଗରେ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସତୀ ଜନ୍ମ ହେଇ ପାର୍ବତୀ ହୋଇ ଇଏ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବଙ୍କର ତ ତପସ୍ୟା ଭଗନ ହଉନି। ସତୀକି ହରାଇ ତ ତପସ୍ୟା ବୁଢା ଏମିତି ବହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯୌବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେଣି ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗନ ହଉନି। କଣ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ? ମୋ ପ୍ରଭୁର ତପସ୍ୟା ଭଗନ କରିପାରିବେ ମା ପାର୍ବତୀ? ନା ସତରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଯିବ? କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି କେମିତି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦୁଃଖଟା ଯିବ ଟିକେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇବେ। ଜଣେଇବି? ମୁଁ ରୁହ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଖୋଜେ ଖାତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।